15টা গ্যাৰাণ্টিৰে দিল্লীবাসীৰ পৰা ভোট ভিক্ষা আম আদমি পাৰ্টিৰ পূৰ্বৰ 3টা গ্যাৰাণ্টি পালন কৰিব নোৱাৰাৰ স্বীকাৰোক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। পোন্ধৰটা গ্যাৰাণ্টিৰে পুনৰ দিল্লী জয় কৰিব পাৰিবনে আম আদমি পাৰ্টিয়ে? কি আছে 15টা গ্যাৰাণ্টিত? 15টা গ্যাৰাণ্টিৰে দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সোমবাৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ মুকলি কৰে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। দলটোৰ মুৰব্বী তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী আতিশী, প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং আদিয়ে মুকলি কৰে ইস্তাহাৰখন। এই ইস্তাহাৰখন মূলতঃ 15টা গ্যাৰাণ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। প্ৰথমটো গ্যাৰাণ্টি হ'ল নিযুক্তিৰ গ্যাৰাণ্টি। আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰথমটো গ্যাৰাণ্টি সন্দৰ্ভত কয়, দিল্লীত সকলোতকৈ বেছি নিবনুৱা আছে। তেওঁলোকৰ ইচ্ছা দিল্লীত এজনো নিবনুৱা থাকিব নালাগে। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ 3টা গ্যাৰাণ্টি পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰে। যিকেইটা গ্যাৰাণ্টি এইবাৰ 5, 6 আৰু 7 নম্বৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, 2020 চনত সকলোকে 24 ঘণ্টা চাফা পানী যোগান ধৰা, যমুনা নদী চাফা কৰা আৰু দিল্লীৰ বাটপথ ইউৰোপীয়ান আৰ্হিত নিৰ্মাণৰ গ্যাৰাণ্টি দিছিল। কিন্তু তেওঁলোকে এই কাম কৰিব নোৱাৰিলে। কোভিড আৰু কাৰাগাৰত থকাৰ বাবে এই কাম কৰিব নোৱাৰা বুলি উল্লেখ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে এই 3টা কাম কৰিব বুলি গ্যাৰাণ্টি দিয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। আনহাতে ইস্তাহাৰত দ্বিতীয়টো গ্যাৰাণ্টি হ'ল প্ৰতিগৰাকী মহিলাক মাহেকে 2100 টকা প্ৰদান। তৃতীয়টো গ্যাৰাণ্টি চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ত বৃদ্ধ লোকৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা। চতুৰ্থটো গ্যাৰাণ্টি পানীৰ বিল ৰেহাই দিয়া।
একেদৰে অষ্টমটো গেৰাণ্টি হ'ল ডাক্তৰ আম্বেদকাৰ সন্মান জলপানীৰ অধীনত দলিত সমাজৰ শিক্ষাৰ্থীক বিদেশত বিনামূলীয়া অধ্যয়ন। নৱমটো গেৰাণ্টি হ'ল শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া বাছ সেৱা আৰু মেট্ৰত 50% ৰেহাই। দশমটো গেৰাণ্টি হ'ল মন্দিৰৰ পূজাৰী আৰু গুৰুদ্বাৰৰ গ্ৰন্থিক মাহে 18,000 টকাকৈ প্ৰদান। একাদশটো গেৰাণ্টি হ'ল ভাৰতীয়াক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ আৰু পানীৰ সুবিধা। দ্বাদশটো গেৰাণ্টি হ'ল যুদ্ধকালীনভাৱে নলা মেৰামতি। ত্ৰয়োদশটো গেৰাণ্টি হ'ল নতুন ৰেচন কাৰ্ড বনোৱা আৰু চতুৰ্দশটো গেৰাণ্টি হ'ল অটো টেক্সি আৰু ই ৰিক্সা চালকক ইউনিফৰ্মৰ বাবে 5,000 টকা, বীমাৰ বাবে 10 লাখ টকা আৰু কন্যাৰ বিবাহৰ বাবে 1 লাখ টকা প্ৰদান। একেবাৰে শেষৰটো তথা 15 নম্বৰ গেৰাণ্টিটো হ'ল আৱাসিক কল্যাণ সংস্থাক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েনৰ বাবে টকা প্ৰদান। बीजेपी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लागू करने की, लेकिन आज दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। लोग भय के डर में जी रहे हैं। हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई। इस दिशा में एक कदम और उठाने जा रहे हैं कि जितनी RWAs हैं उनको अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ এই 15টা গেৰাণ্টিক দিল্লীবাসীয়ে আদৰি ল'বনে? এই 15টা গেৰাণ্টিৰে পুনৰ দিল্লী জয় কৰিব পাৰিবনে আম আদমি পাৰ্টিয়ে?